I'm Sachin Suarez from APSA. This is the indoor stadium in Pede. You can see the condition. The full ceiling top has fallen down. So this was done basically during the national games. This ceiling with all ACs were redone during the national games, and but the windows and all were as it is, as of before the national games. Only it was given a what we call a wallpaper type of a thing, so no one could see the inner part of it during the national games. So now today in the afternoon this has collapsed, and you can see all the water coming in from the windows and it is leaking out here. The floors are also wet. म्हाका फोन कॉल आयलो तेन्ना सांगपाक की सिलिंगाचो पार्ट पडलो म्हूण हांव आतां एअरपोर्टार वयतालो तेन्ना हांव थांबलो हिंगा पळोवपाक कितें जालें तें आनी म्हाका शॉक दिसली की आतां नॅशनल गेम्स म्हणलो इतलो व्हडलो लेवल आनी इतले व्हडल्या लेवला आमी जाणात ते हाय लेवलाक बरे पयशे मोडटात आनी पयशे मोडपाक हांव जनरली ओपोज करना केन्ना कित्याक यू स्पेंड वेल टू गेट गूड रिजल्ट पूण एश कोन्न पयशे मोडले आनी सगळ्याक इतले बेगीन सगळा देंवतात बळोले पयशे हायले कमिशन हायले आनी काम जालें तें तुमकां दिसता हेजे आतां हांव डिमांड करतलो की इन्क्वायरी कर म्हूण आनी बेगीन ते बेगीन सगळें रिस्टोर करपाचें कित्याक इन्क्वायरी इज वन पार्ट ऑफ इट दे कॅन टेक स्टॉक दे कॅन ऑलवेज कंडक्ट दीस इन्स्पेक्शन्स एंड टेक द एस्टिमेट्स and do the entire thing again. If it is the fault of the contractor, do it at the cost of the contractor, recover it from him. If it is not the fault of the contractor, find out who it is and find out where money has gone. We need accountability. This is people's money and children come here, people come here, sports enthusiasts, sports lovers come here, parents come here, and this is going to be something dangerous. कोणाचे पडलो जाल्यार कितें जावपाचें? You can't get up only केन्ना पडले आनी कोण मेलो तेन्ना. You have to see this also time to time. I'm फुडें गेलो तेन्ना हांवें पळयलें तें पासून कुडके भायर सोदतात थिंगाचे. So this is not something which is very good and things are falling. आतां हांवें पासून झोनेल पासून चोयलां झोनलाचे एश कोन्न टेप मारला आनी एक ऑपरेशन थिएटर अशें दिसता थिंगा आनी ते सायडीन पासून उदक लिकींग येता पावसाचें उदक भितर येता म्हणल्यार तूं आनी चोय केसो नॅशनल लेवल वा इंटरनॅशनल लेवल आमचें हें आतां स्टेडियम जालो आहा हिंगा. सो हें लॉजेचें खबर आनी हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता मातशें येयात तूं यो हिंगा पळय सगळें आनी तुजे टिमाक धाड. आतां सद्या एक न्यू डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स येयलो आहा डॉक्टर अजय गावडे म्हूण तो बरो मनीस हांव तेकाय रिक्वेस्ट करतलो मातशें येवपा हिंगा आनी सगळे स्टॉक घेयात एक असेसमेंट करात आनी फिक्स अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्टोर दीस एट द अर्लियस्ट. I'm Sachin Suarez from APSA. This is the indoor stadium in Pede. You can see the condition. The full ceiling top has fallen down. So this was done basically during the national games. This ceiling with all ACs were redone during the national games, and but the windows and all were as it is, as of before the national games. Only it was given a what we call a wallpaper type of a thing, so no one could see the inner part of it during the national games. So now today in the afternoon this has collapsed, and you can see all the water coming in from the windows and it is leaking out here. The floors are also wet. म्हाका फोन कॉल आयलो तेन्ना सांगपाक की सिलिंगाचो पार्ट पडलो म्हूण हांव आतां एअरपोर्टार वयतालो तेन्ना हांव थांबलो हिंगा पळोवपाक कितें जालें तें आनी म्हाका शॉक दिसली की आतां नॅशनल गेम्स म्हणलो इतलो व्हडलो लेवल आनी इतले व्हडल्या लेवला आमी जाणात ते हाय लेवलाक बरे पयशे मोडटात आनी पयशे मोडपाक हांव जनरली ओपोज करना केन्ना कित्याक यू स्पेंड वेल टू गेट गूड रिजल्ट पूण एश कोन्न पयशे मोडले आनी सगळ्याक इतले बेगीन सगळा देंवतात बळोले पयशे हायले कमिशन हायले आनी काम जालें तें तुमकां दिसता हेजे आतां हांव डिमांड करतलो की इन्क्वायरी कर म्हूण आनी बेगीन ते बेगीन सगळें रिस्टोर करपाचें कित्याक इन्क्वायरी इज वन पार्ट ऑफ इट दे कॅन टेक स्टॉक दे कॅन ऑलवेज कंडक्ट दीस इन्स्पेक्शन्स एंड टेक द एस्टिमेट्स एंड डू द एंटायर थिंग अगेन.
If it is the fault of the contractor, do it at the cost of the contractor, recover it from him. If it is not the fault of the contractor, find out who it is and find out where money has gone. We need accountability. This is people's money, and children come here, people come here, sports enthusiasts, sports lovers come here, parents come here, and this is going to be something dangerous. कोणाचे पडलो जाल्यार कितें जावपाचें? You can't get up only केन्ना पडलें आनी कोण मेलो तेन्ना. You have to see this also time to time. I'm फुडें गेलो तेन्ना हांवें पळयलें तें पासून कुडके भायर सोदतात थिंगाचे. So this is not something which is very good and things are falling. आतां हांवें पासून जोनेल पासून चोयलां, जोनलाचे एश कोन्न टेप मारला आनी एक ऑपरेशन थिएटर अशें दिसता थिंगा, आनी ते सायडीन पासून उदक लिकींग येता. पावसाचें उदक भितर येता म्हणल्यार तूं आनी चोय केसो नॅशनल लेवल वा इंटरनॅशनल लेवल आमचें हें आतां स्टेडियम जालो आहा हिंगा. सो हें लॉजेचें खबर, आनी हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता मातशें येयात तुमी, तूं यो हिंगा पळय सगलें आनी तुजे टिमाक धाड. आतां सद्या एक न्यू डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स येयलो आहा, डॉक्टर अजय गावडे म्हण, तो बरो मनीस. हांव तेकाय रिक्वेस्ट करतलो मातशें येवपा हिंगा आनी सगळे स्टॉक घेयात, एक असेसमेंट करात आनी फिक्स अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्टोर दीस एट द अर्लियस्ट.